соли барориш 2008 дӯстони азиз ва ин намуди бернаи мошин. ва ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дара сахме ко дохили салон 4 электропакет, ойначош электроника, коробкаш автомат, робот, центр замок, бортош компьютер, климат контрол, мультимедиа, клитош старт стоп, боз мани рӯлош лифт дӯстони азиз. мана стеклянный манин баяш стеклянный мебошад бомаш. сиденьёш кожни бо сиденьё обогрев, сиденьёшам ҳам лифт дӯстон. ини ҳолати салони қафои мошин. мотор 3 сӯзишвориш бензин. расходаш 10 тикиди 70 та мегардад дӯстони азиз. ин ҳолати мотори мошин. дохили шаҳр ба 70 та мегардад, берун аз шаҳр боз зиёдтар. нархи мошин 100 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 77 700 35 00. сечка элеганс соли барориш 93 дӯстони азиз. ин намуди бернаи мошин. ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, менҷи CD плеер дорад, центр замок, пробегаш 254 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин, ин боз люкам дорад дӯстон. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвориш бензин. фақат бензин ки гаштин газа ягон бор шинондагӣ не. расход чӣ қадар ко? расходаш трасса гусашан 7 литр 8 литр мехӯрад гусашан. дохили шаҳр боз зиёдтар. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 43 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 612 56 56. Opel Combo соли барориш 2007. ин намуди бернаи мошин. ин дохили салон аст дӯстон. ҷои мани мусофиркашонаш инҷа чиқади ки дирексиён инҷа ҳам мусофиркашон ҳам ҷои боркашонӣ ҳам мешавад. ин ҷои нишасти шофёр дӯстон. 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 221 000 километр пробег. ҳолаташ хуб. мотор 1.7 сӯзишвориш дизел мебошад. екате расход чӣ қадар? расходаш 5 литр 100 километр мегардад. нархи мошин 55 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 776 70 50. Volkswagen Golf соли барориш 98. ин намуди бернаи мошин. ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем.
داخل салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш механика, اینجا CD پلیر دارد. پرابیگش 209,000 کیلومتر پرابیگ دوستان عزیز. این حالت سالن ماشین، این حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.6 سوزشوارش بنزین راسخود چقدر؟ راسخودش 7 لیتر به 100 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. نرخش چند؟ نرخ ماشین 40,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 963 43 47. اوپل اسرا جی سال برادرش 2006. یعنی نمونه بیرنه ماشین. یعنی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш автомат منه کلیدش هم هست دوستان. اینجا CD پلیر دارن، کانسنیرش کار میکند. پرابیگش 121,000 کیلومتر پرابیگ. این حالت سالن ماشین، این حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.8 یکتک سوزشوارش بنزین. فقط بنزین که دیگه گشتگی ماشین ولی یکم بار گز دیدگیش نه. راست خودش 7.8 لیتر. این حالت موتور ماشین 65,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 38 69 64.